Shangrong Shalshan Zaroti Pramothan Luazi by candidate Dr. Subawi, Mandai Gurumoni Stadium, Edison, but no take Klaizaka Kashakotor Masketaring. Manjaka 15, Jiraniate 16, Mandai full in Pune candidate Jogodis Debromate, Jitan Debroma, Habu Bakra Production, Debromana Kowe Makalaya, and Pepini Adong James Sangma Akoshong. Asung Simon Buskango edisi Chongbari, eba Buskang mane 12 tarigo Chongbari. Abo nangkuk mane joto bodol ni bagani, abo bagi sakthar laijak joto bodol ni no lukuthum panda khalai mane norugui door to door te nokhala kuthum panda hachi kuthum panda ro ba sakthar laijak bodol joto bodol ni leader stroke no. Kaisana na harba Buskang ni edisi Chongbari wo sakni bodol no apply khalaiwi. Jeprasar no hamkhai man rana ni bagai. Abu ta haklai ni tini ni shalogo jepramotha ne engai eba jepramotha bai tuidulja mandai Gurumoni Stadium khlaijak kha kaine constituency no tuiwei lokuthum panda or jaga wo puilangkha Jirania constituency ni batainei kha Jagadish Deborma te khoroksa angkha te khoroksa angkha Jiten Deborma mandai polling porni aba mandai Nagar polling porni constituency ni candidate Jiten Deborma o kaine candidate no tuiwei ni bakrale tuidul mong bai tinni ni panda songsajak nai ba lokuthum panda songsajak ni tongo or jaga ni nugui man kana kabang man lokurok no candidate no logerona ni bagai te bubagra bai malai na ni bagai bubagra ni kaham kok kana ni bagai sakthare ane ungkologo kabang man lukorok asuk jak norok chini khorang ni engai nugui ni man khana abo rongno no sung phunukna ni bagai ni shalbrum no chini khorang ni tim sakthar jak normal kaisa update rona ni bagai ang Suparna Jamati an logawas khorang tim joton tongo ang bai tongo boya jeng tabok ni je ni lukuthum panda wa je constituency ni candidate no tuiwei lukuthum panda khlaijak borok baibo thaisa nangkuk mani kok no jeng salainai ge kosoya khlaiwi sing gergoi tongni tabok jeng tesrap salia gulo kok sanani thangnai candidate rok bai galaino hambai Final 12 April shal Mario edisi songbari unglani thangoi tongo abono rogaino shalbrom no bodolni candidate rok na tiye dalbidal thayok khlaijagoi tongo masketaring Aboni fairlai mungnuk jakliya sangrong shalobo o shalo dalbidal thayoti pramothani bodoni candidate rokna tiye khlaijakmani lokokothum panda atang botangni bising tino sangrong shalsandu charawo te pramothani lwaji sakma bai Mandai Gurumoni Stadium khlaijaka kaisa quarter masketaring ashalo 15 sirani candidate Jagadish Deborma chobawai khlaijaka lokokothum panda Manjaka Mandai Pulinpurni candidate Jiten Deborma Bekorjula Janminjoi Nagoni candidate Kita Deborma Ashalni Pandawa candidate Dr. Support Klainani Bagai Manjaka Habubakra Production Deborma Debramotha de Habubakra no Support Klainani Bagai Pandawa Manjaka Megaliani NPP ni Adong James Sangmano Kobo de Governadong Ro Abuni Aglono Apando Kognaro Cup Pandawa Manjani Debramotha Bodo candidate Father Hastini Finite NPP ni Adong
Angke buskango edisi Chongbari no naharino tinini lukuthum panda khlaijaka Gormoni Nagar Stadium or zagao kaini candidate no tuiwine khlaijaka angke khoroksa candidate bet kok sawi pelaka haino haite khoroksa candidate Jirania constituency ni candidate Jagadish Debarma sarbai sing thaisa thanei nangkuk mani kok rono salainai sini khorangni angai sarno poila no lamsogo sini khorangni news channel angbo nong channel bisingte lukorok no bele bele khane hambai mayapur Sir, nini constituency Jirania wo busuk lukorone hamjak mungmanei nini kokpir mungrok engkete abotahai kokpir mungno door to door thangmani rok engke nokla kutum panda khlaimani rok nokhobe busuk joratei o nini amsaini lukorone hamjak mungmanei tong bele bele ke feedback hammani jongo chini borobo buji bakya jeng tamo khaitai boba gano logiri thai boni bage nokla panda chikon mikon kotor jotono jeng kaham kai response manitung Sir, kaisa sungmong tabo nini amsaibo nang keplai engmani yagulo nini amsani lukurok no nang bom tikan naikol nai nang khoroksa bubagrani songjak engoi jeng tabuk bang chairman limited financial budget apani bisingte kabangma department ni chikon mikon khaitong jau hokbar khanyerok nobo jeng rubber plantation ni bisingte trek bekar সমস্যা রঙ সমাধান খানি বাকি বড় বাকি তো রাং বাজেট ন কম কাইবা মুসুং ফানো খাইমেয়া ইনকা তাবুনি মচং মরি ওচিনি কক নাই তেবো কবাং বাজেট জনানি বাকিনো মচবা কাজে ম কক ন পিরিনো जों বুসকাঙ্গো পাওয়ার ফাኛনাই BJP roke sakne manifesto na ruwei rakha borokne kabangma list kolokma BJP ro ne manifesto sa nongnogui no man khana oro jaga wo kabangma no TTDC no salaina ne hanei rok samane abono ka nongbom tai ga khok phirok na muso chini manifesto abono boba gani manifesto in written form kripano jotto siwo the promotion manifesto oro the prahawo constitutional solution bobagra ত্রিপুরা রাজ্য অর্থাৎ ত্রিপুরা মথা স্টেট গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট যে কাছে অ্যাকর্ড খাইমানি ম অ্যাকর্ড ন ডাক্তি খাইয়ে অ্যাচিভমেন্ট টুপনানি বাকি অপারেশননি মেইন ল্যান্ড পাওয়ার এডিসি আমতাইনি ল্যান্ড চিনি ইয়াগো সপাইনাই তারপরে ডাইরেক্ট ফান্ড ফাইনাই বনে পরে ডিপার্টমেন্ট গোবাং ফাইনাই আমতিকা গোবাং মাচিনি যে বেসিক ডিমান্ড দङनि mo basic demand chini tamne bono buskangni edisi chongmani manifesto Sir, BJP ne manifesto no kharmane no ke nang tam sana muso kabangma borok rok no oro jaga wo saya hanai hinbai ka je TTDC no mo salaina ne naika BJP hafang song hanai abono tam kokfro na BJP ro asuno nini edisi elakane kaham kureng na kyang kai village committee chongmari khakumu 2022 salo BJP ro asuno kaham na yu hongkai development na yu hongkai village committee wo elected body sikre ha nang elected body ni yakose village committee ereni development ni bini enko power ya phardi akan nang tam naiba nang je edisi hapang ni kokno sawo oro tongoi tipura mothoro tam le bono durniti ro khayu ni rang chai tongo ni sawo are nang buse budget dekhaba kaji mo kokno poriskar bongni party hamya kai bongni party GT maya kai bar kuno chongmali sikhaya mo edisi chongmali bo borok wansuk dongmani abono kacharo woi ta selerija bongni subida mote সংগঠন bari woi borok kaplang nei jak amti khalmana honai kintu bubagra oro supreme court thangmani porese aboteni badyo mango teni june maso village committee board dingnai ei duba mo village committee board dingkhaisi edisi area ni village development na blai kaji bongkok samonobo abo rajniti obijog abo ঠিক গিয়া Sir, salsa salnai sekang CM sir saklai mane Chiprama Dr. Manik Saha sir saklai mane Chiprama tha kamawai thangnai uloke rutugui fan man gala khanai bo saklai ka abna tam sana musu bo jokhon rutuk mai akai apru sing jawab ro wono Honorable Chief Minister of Tripura motha kamai thanai inke bo kamakhate bin dukhoya Tripura motha kamai thanai bo khushi ngai kokse ay dibana boto tabo Tripura motha na so opponent ni wansuk tongba
ओंखायबा नायदि ब गोथां तंसाक बुफुरु बति ब्रह्मथा कमाखा नै खुसिंनो समना सिं दंनाय हायदा जोंना सिं दंनाय दा सारते खायसे कक पाइथाक हायनो हाय बीजेपी नि थ्रु सिमिनो बीजेपी नि सिमिनो कक्सिल सामो जिब्रा मथा पार्टी स बुलाइ टक लाइनि हाफारसि थां लामखा या प्रेसिया खागने बरने कक्सिल सामो आबन के ताम सानम ती प्रमोथा एडिसिओ पावर दङ ल एन्ड अर्डार नि जे सिचुएशन जे दायित्व राज्य पुलिस प्रशासन ते प्रमोथा बुलाइ टक लाइ दंखाखै नों पुलिस प्रशासन याक दा कबागै दं आमति स्पेसिफिक कोनो बरो कोनो नेता आमति ये बुलाइखा टक लाइखा केबनि पार्टी केबनि नगो কেবল ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ খাটিয়া কেবল পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা খাটিতা অবশ্যই পলিটিক্যাল মানে এলিগেশন রাজনীতি অভিযোগ অব ত্রিপুরা হাসিন বড় ত্রিপুরা সর গছিনায়া অব ভিত্তিহীন sir ke tabo class kaisa sungit bathak laisiwana sini kogno ajora robo kariba engeni ni constituency na nang applying na ne busuk percent guarantee ni confidence bomb tei mo 15 jeniya wo but question does not arise we must own the 15 area ADC constituency tak chini wan sumani ngake margin te the kabang khatlang mano karon chini borong ni mukhang borong ni khorang borong ni kok thai abono saitongu oro ti promotha karei ti promotha no karei kono national party BJP yungtong CPM yungtong congress yungtong oro pas pai maiya kaje ang very confident sir belai na hambai sung kai karang dog aka sir ne khugo basok jagdish sir ne khugo khana wai man khana tamo sawe khana rakha je boni bus confidence boni jirania constituency no tei wai ka abu ta ekhlaina buskang ni salro go update tu fainai tini ne bagai je logothum panda dong mane abono sakthari tongo jeng tini khorang ni tim dorona phunungan bagai belai na hambai aka jeng saimano buskang ni ADC chongbar bagai sakthar laijak engke jeng chini ganaro mankha mandai nagar polinpur ni candidate jiten debar ma sar bai thaise thani kok salainai buskang ni ADC chongbar no tei wai ke boni constituency ni lukorok ni busa hamzak mankha eke je boni buskang ni ADC chongbar no tei wai je camping nok nogo malai oi nok nogo thangai lukorok bai malai oi eba malai man ya gulo boni hamzak mung busuk mankha abro no jeng sai malai na sar no poila na lamso ko sini khorang ko hambai belai khana sini khorang sunggan musungo tabuk horsa nong sigo nok nogo thangai nini constituency ni lukorok bai malai nene khana na last process hangake nini area ni lukorok bai malai mane abo cover odeng khaya ke batei busuk tongkho মহারাজ বো দুইবার ছাকা belai no hambai sini khorang ni আনি joto মঙ্গল je bukuk কেবো কাইসা suparna jamatia ত্রিপুরামো somatiano বেলেকে খালসি tai nini je question to au sini je mandai nagar pulinpur বিজেপিনাল লিস্ট রহর sini bubagra ano kenide chongi rahmani pore তার মানে আমো বিজেপি জয়েন নাই আবো abusak jorate sini constituency wo 23 besi tongo tai 40 sini police station tongo maximum jagao no coverage khlaijakha fiaba a bisini bisingo ba police station ni bisingo juda kami tongo juda ama hai area ro tongmani bagai baksa buksu jaga karjak tongphano sengabo dur tu dur jepru campaign thaimman jaga rogo agana gini je lukorok आज रेलियो फाइनि सिंमाइ बाक्सा जइन खालायबायका ओंगा आबोनो आं वानसुगना खाजे सिनि जे 16 मान्दाइ पुलिनपुरनि जत एरियावनो काबर खालायजाका आर बाक्सा बुक्सु किसा मिसा तंखो तामखे तिनि फुंजरातै आनि थानियो जे पाब्लिक रक निजे डिमान्ड जे एज ए कैंडिडेट मामन परे सिनि पाराबो किसा फाइदि सिनि पाराबो किसा बोबाग्रानि कक न खनार फाइदि हिनि सामानि तिनि जरातै पाइ थांगा tabuk tai kaisa last abo jeng ang horo tini thana ani dongo abo jodi khlaibeke angkai jikon mikon program lo kare tai motamuti jeta thana namo jaga ang paikya tabuk buskani salo ba khana ba soni ang obor chesta khlai dongo je sini je jagao romdi sini joining program lo dongo ajagar bang thangai boroi malainai abo hika wansugui dongo tamkhe ani pray 99% joto area coverage khlaijaka tai lukurok sir nini constituency wo kubuni bodol ya karei busuk jona ya ka ba busuk family ne busuk voters nini constituency wo ti pramotha bai join phaibai kha kanade norna sajakti klayo
Tipra Motha Mandai Pulin Puro Ang Jodi Sana Thanga Thangnai Sini Oroto Nor Joton Saimano Sini Representative Kering Thaka Tongmani no Bokubun Jagao MLA ngai Busamani Bage Bota MLA ngai Thaka Angka sini 2023 simi 26 jora sini bisik tham kai thaka sini ro seat vacant ngai thaka and au jaga kuno by election ro khlai jakliya angka aboni bagai bubagrano saka nang jetu a jaga ni borok khlayo nang a jaga ni borok bai tongni angka apurun simi joto jaga no ang kami thangka area o meeting manjagi kha borok bai malai kha borni suki doke malai kha er pore sini a jaga jeta kisa misa karja tongna apurna borno joining khlai bebi kha Joining Clary Payment Bagino, Tini Mandai Nagar Pulin Puro on record 2023 Simi 2026 Jora Ani knowledge Matro 10 থেকে 12 jona Tipra Motha yakari BJP thangkana tai jot je tongmana bebangno Tipra Motha no tongbayo bubagran tongbayo abang saya joto jaga tini dur camp thango anu lukurok sawo anu leaderok sawo Sir, o jaga thangjaye ko jaga kisa kubun party lomui tongkha o jaga kubun party kisa thangi himi tongmoikha nei borano saitel hang kanga jaga thango a jaga thangi lukuro malakhe जों कोनो दिनो बुबागना याकारिया और ऐसा मुझे आज जिंदगी में पहली बार ऐसा वेलकम मिला है आप लोग से इतना प्यार मिला है कि मैं बता नहीं सकता हूँ और सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम लोग थोड़े लेट हो गए बुबागरा अभी रास्ते में है वो अभी 15-20 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे और उनको चॉपर से आना था लेकिन वेदर खराब था तो वो आ नहीं पाए और वो बाय रोड आ रहे हैं और आप लोग इतने देर से जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए मैं हम लोग सब की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, मैं शिलोंग से हूँ। मैं आपका महाराजा बुबागरा का दोस्त हूँ और आप जैसे उनको प्यार करते हैं हम लोग शिलोंग वाले और जितने भी उनके दोस्त हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं कुछ दिन आगे उनसे मिला था, उनसे बात कर रहा था, बात करते करते उन्होंने एक ही चीज जो मैं आज यहाँ आया हूँ वो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उनका दर्द मैंने समझा। आप लोग को वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं वो मुझे ये कहते कि मैं अपने लोगों को मैं उनका दुख दूर ही नहीं कर पाता हूँ। एक प्रॉब्लम सॉल्व करता वो 4 आ जाता है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये करके उस सच में मैं पगड़ी छू के बोल रहा हूँ वो रोने लगे, बहुत रोए वो इतना रोए कि मुझे बहुत दुख लग गया। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप खाली सपोर्ट करो हमारे लिए प्रेयर करो। मैं कोशिश करूंगा इस बार 28 में 28 लेके आऊंगा, अपने लोगों का दुख दर्द दूर करूंगा। वो महाराजा हैं, उनको कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो आपका प्यार चाहते हैं, आपको ये गरीबी से दूर करना चाहते हैं, यही उनका एक एम है लाइफ में। और भाइयों बहनों, इतना बड़ा क्राउड देखे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, लेकिन ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये दिल से बोल रहा हूँ। और मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ कि हम लोग लेट हो गए हैं और बुबागरा जी आपके आ रहे हैं और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि वो 3 के तीनों कैंडिडेट जीत के आए और 17 तारीख को एक बस मैं यही कहना चाहूँगा। और थैंक यू सो मच, आपका प्यार और आपने इतना सत्कार हमें दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।
Pandani Paithogo Buskangni Edishi Songbari Noti Kognarokha Bubagra Pradik Kesur Deborma. आज यहाँ से मैं अपना तिपरासा को एक बात बोलना चाहता हूँ। बीजेपी के संग अलायंस नहीं किया, ठीक किया ना? कुछ लीडर लोगों ने बोला था बुबागरा अलायंस करो, अलायंस करेगा तो बुबागरा पैसा मिलेगा, पैसा नहीं चाहिए, अलायंस करेगा तो डिपार्टमेंट्स मिलेगा, अलायंस करेगा तो लेकिन जगदीश बाबू, आपने मुझे 2 या 3 साल पहले बोला था इन लोगों का ऊपर विश्वास मत करना। जगदीश बाबू, मैं सिर्फ अपना तिपरासा को ऊपर विश्वास करता हूं। आपका राजा अभी भी जिंदा है। यहाँ मांडा स्टेडियम से त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह को बोलना चाहता हूँ, नुम बुबागरा नो सिनी आखो। फेंका है ना? डॉक्टर मानिक शाह ने बोला है 28 का 28 सीट चैलेंज फेंका है ना? चैलेंज इज एक्सेप्टेड। बंदूक निकालने के बाद बंदूक में गोली नहीं होगा ना, तो सैंडल से भी ज्यादा कमजोर होता है। आज तक ये लोग सिर्फ ऐसे ही बात करता है। पहला बार डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह प्रद्योत विक्रम मानिक्य के सामने आया है। 12 तारीख को एक जगह में रहेगा बीजेपी का पार्टी पावर, एक जगह में रहेगा बुकुंबारा का जाति पावर। पार्टी पावर, जाति पावर, पार्टी पावर हारेगा, जाति पावर। मैं 2 साल से वेट कर रहा था, मैं 2 साल से वेट कर रहा था, लेकिन मौका नहीं मिला। जब मैंने गरीब बुकुंबारा से बात किया, नुम साई मानो साबो कहां साबो हमिया, ठीक बोला ना? अगर आपका दिल के अंदर सच्चाई है, ईश्वर है, गॉड इज देयर। ये राज्य किसका है? ये देश किसका है? त्रिपुरा का मालिक कौन? 2 बार बोलना है, 2 बार। त्रिपुरा का मालिक कौन? त्रिपुरा का मालिक कौन?
और जिस दिन जेल गारो मिजो नागा एंडी वेयर आर यू पुरान खासी Fadi यहाँ में ये नागा अगर हम लोग बुकुम्बराना नारबुम एक हो जाए ना खानसा हो जाए ना मानिक शाह भागेगा वापस मंडे 12 तारीख को जितेन वेयर आर यू जगदीश बाबू वेयर आर यू आपका साथ अन्याय हुआ है यहाँ में एक नहीं है के बाद हम लोग सब हुकुमबारा लोग जिसने हम लोगों का संग गद्दारी किया उसको जवाब देंगे आपको पावर पैसा पोजीशन नहीं बचाएगा आपने दोफा के खिलाफ गद्दारी किया है लास्ट में all my friends from rest of northeastern India ये वीडियो बनाओ हम लोगों का मंदाई का लोग यहाँ का लोग दिरानिया का लोग मंदाई का लोग पेकारजोला का लोग बहुत गरीब है लेकिन हिम्मत है ना साहस है ना तो आपके पास भी एक वोट विश्वास के साथ देंगे और अगरतला में बैठ के जो करोड़पति है ना गरीब के पास भी एक वोट और जो अगरतला में बैठा हुआ करोड़पति है ना उसके पास भी एक वोट प्रॉब्लम क्या है गरीब का खानसा नहीं जिस दिन आपका खानसा होगा ना आपका बच्चा का भविष्य उठ जाएगा सब लोग अपना मोबाइल लाइट ऑन करो सब लोग पीछे से भी गैलरी से भी हाँ ये लाइट ऑफ कर लो ये वाला मोबाइल लाइट अरे यहाँ में ऑन करो दादा हेलोजन ऑफ कर दे जो स्क्रीन में करता है ना यहाँ में कर रहे हैं हम लोग अभी अगर मैं बोलूंगा आप किसको वोट करेगा बीजेपी तो हाथ पीछे करना और तीसरा मौका तो हाथ ऊपर करना ठीक है बीजेपी नीचे अच्छा फिर से बीजेपी तो नीचे मौका तो ऊपर बीजेपी बेटी लोग बीजेपी वोट कर रहे हैं
Ashley Lokotum Panda Lokorona 5 months of money, Mokolok Laika. A bike in 12 April Shalmari, Shambari, non Ashin Zak Tabukton Koshon Lokorok. Mandanish Mishopanilogio Molin Teboy Nikok Tumsini Korang.